سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 4 را می‌خوانیم. درس 4 امروز ما ورزش می باشد. واژه جدید هم داریم: تیراندازی با کمان، شمشیربازی، ورزش انفرادی، مسابقه دادن، آسیب دیدن، قهرمان شدن، کسب کردن مدال، تیم ملی، خداحافظی کردن از ورزش، منتخب، رقابت، شکستن رکورد. خب اهداف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو با سازخوان در این درس می توانند با اسامی چند ورزش آشنا شود و بتواند به درستی تصویر ہر یک را تشخیص دهد. آج ہم جو چند ایکسرسائز جو ہمارے اس درس میں ملیں گی وہ ہم اس سے آشنا ہوں گے اور تصاویر سے دیکھیں کہ یہ کون سی ورزش ہے. با تفاوت ورزش انفرادی و گروهی آشنا شود و بتواند چند ورزش را دسته بندی کند. وہ ایکسرسائز جو کہ اکٹھے ہوتی ہیں یا الگ الگ ہوتی ہیں جنہیں ہم ورزش کرتے ہیں ان کی ہم دستے بندی کریں گے. با واژه ها و عبارات مربوط به مسابقه ورزش و غیره آشنا شود و بتواند به درستی مانع آنها را تشخیص دهد. گفتگوها را بشنود و بتواند به درستی به پرسش های پس از آن پاسخ دهد. خب بیایید درس امروز ما ورزش می باشد. واژه موضوعی درس 4 ورزش. الف: واژه های زیر را بشنوید. بدمنتون، سوارکاری، وزن برداری، جودو، شمشیربازی، تیراندازی با کمان، تکواندو، تنس روی میز، دوچرخه سواری. یہ ورزش کے نام ایکسرسائز ہیں، کھیل ہیں. ایک بار دیگر واجہ یہ بول رہا بشنوی تکرار کنید. ان کو آپ نے تکرار کرنا ہے. تمرین اول میں دیکھیں: در جای خالی واجہ مناسب قرار دہید. الف میں آپ دیکھیں خالی جگہوں پہ نا، اب یہ جو ورزش یہاں پہ دی گئی ہے نا، انہی کو آپ نے جو آپ کو مناسب لگے ایڈ کرنا ہے. جیسے گھوڑ سواری ہے، تکواندو ہے، تو ان خالی جگہ پہ آپ نے پر کرنا ہے. بے میں دیکھیں: به فهرست زیر چند ورزش دیگر نیز اضافه کنید. اس میں چند ایکسرسائز مزید آپ نے اضافہ کرنا ہے جو کہ ورزش ہے گروہی ہو، جو گروپ وائز کھیلا جا رہا ہے، جیسے کہ کرکٹ ہے. اسی طرح فٹ بال، ہینڈ بال، والی بال جیسے یہ شمار ہوا ہے. ورزش انفرادی جو ایک ایک بندہ کھیلتا ہے، جیسے ٹینس، جودو، وزن بردار، یہ کیا ہے؟ ایسی ایکسرسائز ہیں جو کہ ایک ایک بندہ کھیلتا ہے، باقی گروپ وائز ہی کھیلتے ہیں. اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں. تمرین اول میں دیکھیں: ان دو ستون رابع ایک دیگر وصل کنید. یہ دو ٹیبل ہیں، ان میں جو الفاظ ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. جیسے کہ مسابقے دادن. اب مسابقے دادن کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے آسیب دیدن، قهرمان شدن، کسب کردن مدال، تیم ملی، خداحافظی کردن از ورزش، شکستن رکورد و تمرین کردن. اب مثال کے طور پر قهرمان شدن، اب یہ جو ایڈ ہوگا کہاں پہ ہوگا؟ مثال کے طور پر دوسری لسٹ میں دیکھیں، قهرمان شدن یہ ہوگا کہ به دست آوردن مدال طلا در یک رقابت. اب دیکھیں یہ اس کے ساتھ اپنا اٹیچ کرنا ہے، اور باقی شکست رکورد، تمرین کردن، ساری اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. خوب نیکسٹ چلیں شنیدن یک. اب اس میں جو عنوان ہمارا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ به گفتگوهای زیر گوش دهید. این افراد در مورد ورزش‌هایی که به طور مرتب انجام میدهند صحبت میکنند. اب گفتگو کو آپ نے سننا ہے. یہ افراد جو ہیں نا وہ کھیل جو کہ
बार बार खेल रहे हैं, मुरतब होकर खेल रही हैं। बेनज़र शुमा हर कदम अज़ीन अफराद 6 नौई वर्जिश र बिश्तर अंजाम दाद। बताना यह है कि इन अफराद में से कौन से ज़्यादा बंदा जो है ना कौन सा बंदा ज़्यादा ही वर्जिश या खेल खेलता है। तो चलते हैं हम ऑडियो की जानिब और ऑडियो सुनते हैं। بخش اول فوتبال ورزش خیلی خوبیه. من زیاد از فوتبال خوشم نمیاد. بیشتر تنیس بازی میکنم. بخش دوم من دوست دارم پاهای خیلی قوی داشته باشم. برای همین هفته‌ای 3 بار دوچرخه سواری میکنم. به نظر من دوچرخه سواری بهترین ورزش دنیاست. بخش سوم من بسکتبال رو خیلی دوست دارم، اما اصلا نمیتونم بسکتبال بازی کنم. آخه من قدم خیلی بلند نیست. برای همین بیشتر برای ورزش کردن میرم استخر. من به سلامتیم خیلی اهمیت میدم. برای همینم جودو کار میکنم. جودو خیلی ورزش خوبیه. هم برای سلامتی بدن، هم برای سلامتی فکر. من خیلی قوی نیستم. نمیتونم ورزش‌های مثل کشتی یا وزنه برداری رو انجام بدم. واسه همین هفته‌ای 2 بار با دوستان فوتبال بازی میکنم. فقط فوتبال. ورزش برا من خیلی مهمه. اصلا شغل من ورزشه. من عضو تیم ملی شمشیربازی ایرانم. खूब आपने ऑडियो सुनी। अब इसमें आपने बताना है कि कौन से अफराद हैं कि जो ज़्यादा इस खेल को पसंद करते हैं, ज़्यादा ये खेल खेलते हैं। खूब वर्जिश गुरूही और वर्जिश इनफरादी भी आपने बताना है। 6 अफराद की ऑडियो में 6 अफराद थे जिन्होंने आपस में बात की है और बताना यह है कि वर्जिश गुरूही क्या है, कौन से खेल हैं जो कि ग्रुप वाइज खेला जाता है, कौन सा खेल है जो वर्जिश इनफरादी में खेला जाता है। तो स्टार्ट से लेकर 6 अफराद का जो आपने मौक़िफ़ सुना है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। आते हैं नेक्स्ट। खूब आते हैं शनीदर दोम की जानिब। उसमें देखें अलिफ में बेगुफ्तगू यज़ीद गोश दहीद व बेगुईद दर हर कदम 9 में 6 वर्जिशिया ये मिशन वेद। इस गुफ्तगू में आपने बताना यह है कि कौन से अफराद हैं कि किन किन जो खेल खेले जाते हैं, कौन से खेल होते हैं कि जो खेले जाते हैं वो आप इस गुफ्तगू में सुन रहे हैं। और हर पार्ट में हर जो पैराग्राफ होगा एक से ज़्यादा भी सवाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना यह है कि टेनिस, जूडो, फुटबॉल सारी चीज़ों में कौन कौन से पैराग्राफ में आ रही हैं। तो चलते हैं हम ऑडियो नंबर 2 की जानिब। بخش اول عجب بدن ورزیده‌ای داری. مگه زیاد ورزش میکنی؟ آره، من تقریبا هر روز ورزش میکنم. جدی؟ چه ورزشی؟ سعی میکنم هر روز صبح برم پارک و بدوم. به جز دویدن تو پارک هفته‌ای 3 بارم استخر میرم. هفته‌ای 1 بارم فوتبال بازی میکنم. شما چطور؟ خب من عضو تیم تنیس شهرمون هستم. برای همینم تقریبا هر روز باید تمرین کنم. آخ، من عاشق تنیسم. اگه دوست داشته باشی میتونیم بعضی وقت با هم بازی کنیم. بخش دوم اگه یه سوالی ازتون بپرسم ناراحت نمیشین؟ نه، راحت باشین. گوشتون چی شده؟ آهان، گوشم شکسته. چی؟ مگه گوشم میشکنه؟ آره خب، یکی از آسیب دیدگی های خیلی معمولی توی کشتی شکستن گوشه. منم چون کشتی میگیرم گوشم شکسته. کشتی ورزش خطرناکیه؟ آره خب، یکم، ولی نسبت به بسکتبال و فوتبال خطرش خیلی کمتره. بخش سوم پا چی شده؟ هیچی. هفته پیش رفتم باشگاه جودو، وسط تمرین خوردم زمین. جودو؟ تو؟ آره، خیلی ورزش باحالیه. پا شکسته؟ نه، انگشت پام در رفته. چیز مهمی نیست، دیگه داره خوب میشه. امروز بعد از ظهر باید با هم بریم استخر. با این پا؟ من که نمیتونم با این پا شنا کنم. منم نگفتم شنا کن. میریم توی استخر، من شنا میکنم، تو فقط توی آب راه برو. برای پات خیلی خوبه. پس بذار اول با دکترم مشورت کنم بعد. باشه، خیلی خوبه. همین الان بهش زنگ بزن.
بخش چهارم. تو چه ورزشی خیلی دوست داری؟ همه چی، مخصوصا والیبال و وزنه برداری. خیلی جالبه. اگه هر روز ورزش میکنی پس چرا اینقدر چاقی؟ کی گفته من چاقم؟ من فقط یکم اضافه وزن دارم. باشه بابا ببخشید. شما که هر روز ورزش میکنید چرا یکم اضافه وزن داری؟ من زیاد ورزش نمی کنم، فقط هفته یه بار با بچه ها میریم استخر. پس والیبال و وزنه برداری چی؟ اونا رو فقط از تلویزیون میبینم. खूब अपने ऑडियो नंबर 2 सुनी। इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं 4 पैराग्राफ हैं और इसमें जो गुफ्तगू हुई है वो आपने हर पैराग्राफ के अंदर सेलेक्ट करना है कि भाई इसमें टेनिस की गुफ्तगू हुई है, जुडो की गुफ्तगू हुई है, सेलेक्ट कर देना है आपने जो बातें हुई हैं। खूब एक बार देकर भी गुफ्तगू हकूश तहीद वैसे पास सही है गलत बोलने हर कुदम व जुमला ज़ीरत है उनको नहीं। ऑडियो आपने सुनी है, इनको सही और गलत आपने जुमला बताना है कि कौन सा जुमला दुरुस्त है कौन सा जुमला गलत है। तो इनको खुद ही देख कर इन दो जुमलों को देख कर ही आप इनके सही या गलत होने का और साथ में जो गुफ्तगू की है उनको अच्छी तरह से आप सुने। चलते हम नेक्स्ट शनीदना से की जानिब। ऑडियो नंबर 3 जो है उसमें देखते हैं कि क्या है। अलिफ में बेदो मातनज़ीर गोश्तईद व बेगुईद हर कुदाम दार मोरद कुदाम ये काज वर्जिशगार जीत सोबत में कुनत किसके बारे में ये बात हो रही है। और दो ताज तस्वीर इजाफे हस्तन, 2 तस्वीरें इजाफा हैं और 2 तस्वीरों के मुतल्लिक़ जो गुफ्तगू है वो इस ऑडियो में हो रही है। तो चलते हैं हम देखते हैं कि इन तस्वीर में से किन के खेल के बारे में ऑडियो में गुफ्तगू हो रही है। بخش اول. هادی سائی. هادی سائی قهرمان تکواندو جهان و المپیک است. او در 21 خرداد 1355 در ایران به دنیا آمد. هادی سائی 2 مدال طلا در المپیک آتن و المپیک پکن و 1 مدال برنز نیز در المپیک سیدنی کسب کرده و پر افتخارترین ورزشکار ایرانی در تاریخ بازی‌های المپیک است. او تمرین تکواندو را از 7 سالگی آغاز کرده و از نوجوانی به طور مستمر در تیم ملی تکواندوی ایران حضور داشته. هادی سائی در 14 آبان 1387 از دنیای تکواندو خداحافظی کرد. در حال حاضر خواهر هادی مهروز سائی نیز عضو تیم ملی تکواندوی بانوان ایران است. بخش دوم. حسین رضازاده. حسین رضازاده در سال 1357 در شهر اردبیل به دنیا آمد. وی تاکنون 2 بار مدال طلای مسابقات المپیک را در رشته وزنه برداری برای ایران کسب کرده است. او در سال 2000 رکورد المپیک را در رشته وزنه برداری شکست و اولین مدال طلای خود را در المپیک کسب کرد. او در سال 2004 نیز 1 مدال طلای دیگر در المپیک آتن کسب کرد و قوی ترین مرد جهان شد. اما متاسفانه در سال 1388 و پیش از المپیک پکن حسین رضازاده در تمرینات آسیب دید. آسیب دیدگی او بسیار شدید بود و پزشکان با شرکت او در مسابقات المپیک مخالفت کردند. به همین علت او از دنیای وزنه برداری برای همیشه خداحافظی کرد و در المپیک پکن شرکت نکرد. खूब 2 आपने पैराग्राफ सुने हैं। उस पैराग्राफ में जो गुफ्तगू हुई है इन 2 तस्वीरों से मरबूत है, दूसरी और तीसरी इसके मुतल्लिक़ बातचीत हो रही थी। ये अच्छी तरह से आपने सुनना है और इसके अंदर ऐड करना है कि इनके बारे में बात हो रही है और क्या हो रही है। बे में देखें एक बार दीगर पे मातना कोश्तहीद व बतवज्जो बयाना जाए खाली राफुर कुनीत। आप पैराग्राफ को अच्छी तरह से दोबारा सुने, वो जो ऑडियोज़ हैं और उन ऑडियोज़ के मुताबिक इन सवालों के आपने जवाब देना है। तो ये उन सवालों के जवाबात हैं जो कि 3 ऑडियोज़ में दिए गए हैं। तो ये आपने खाली जगह पुर करना है या सिलेक्ट करना है आपने। तमीम पायानी में देखें मातन ज़ीरा बेशन नवीद व जाए खाली बवाज मुनासिब फुरकुनीत। ये भी इसी तरीके से है कि आपने इन ऑडियोज़ को अच्छी तरह से तवज्जो से दोबारा सुनना है और इन मतन को जो खाली जगह हैं
اور یہ الفاظ آنا ہے: مدل، خدا افزکات، مستمر، تکواندو، قہرمان، ایران به دنیا آمد، بازی‌های المپیک پر افتخار ترین. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ نے آڈیو کے ذریعے جو آپ نے گفتگو سنی ہے پیراگراف میں، یہ آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے اور خالی جگہ آپ کی پر ہو جائے گی. اسی طرح گفتگو شمارے 2 ہو گئی، شمارے سے آڈیو نمبر 1، آڈیو نمبر 2 اور آڈیو نمبر 3 یہ اس میں ایڈ ہوگا، اور اس میں ایڈ کر کے آپ مرتب کرنا ہے آپ نے ان چیزوں کو کہ کون سی چیزیں پہلے آئی ہیں، کون سی چیزیں بعد میں آئی ہیں، کون سا نمبر پہلے آنا ہے، کون سا نمبر بعد میں آنا ہے، اور کس کے بارے میں آ رہا ہے. تو یہ سارے آپ کو ہوم ورک ہو جائے گی. ان ہوم ورک کو آپ نے سیدھا سے توجہ کرنا ہے تاکہ آپ ان ہوم ورک کرنے کے بعد آپ کے اندر جو صلاحیت ہے زبان فارسی کو سیکھنے کی وہ مزید سے مزید ہوتا جائے. تو ہمیں یاد رکھیے. خدا حافظ ناصر.